Ini je noro bijay utsav khaimane omo bo assembly be khobjak dai 11 assembly o manjak sini only candidate ka sini borong banakjak sapna department to none je MLA ni chongjak bole oro phaiman jangna bagai korok direjak to kom bijani bagale sini nasing lagi tongo angkai ek nong simna bidan sabha kendra constitution ni nora angban mani khaija jete sini puri rok disite manmani bagai sini khushi anando dara lokho batha gai sare da borong ni kok sanani sujog mamani bagai sini belakheno 11 constitution belakheno sini puri kuma botolak tong jagi tonglayo dai sini candidate borong banakjak sapna madam na bo nasing lai tonglayo bodinora phainai kok dijak je joto jaga no omo hai kheye hom dodom khai bijay utsav khai tonglai mane enke yo bijay utsav khai mane oro ke bono khoti khaya oi bulai toklai engya oi tongko sang khai bijay utsav khaina bagai tamo kok kesanai na ang tini obona sanani musungo belekhana media takungno o jawan no okok samane bagai ang nono hambai dua taini ni bisintino jaga o bo punukjane ngtong saklai jangne ngtong ausung nayo bijay misil khaika hangai je chak bai thuni bijay misil chula ata jara lo khaborong ni ini oro je bijay utsav khaimane omo bo assembly be khobjak kama je none oro je dini bijay utsav khaimane joto jaga no none puti pramota bodole paising ke bijay utsav khai tongo hom dodom khai enke oro ke bono khoti khaya kare bulai toklai khaya kare tongkosang khaino kaham doron khaino bijay utsav khaina bagile nang hastini lukuro na tamo kok kesarnai tamo message tong ini oro Madam ini sini mong. Michel Talak, ini toro bijay Michel khaimane omo bo amtai bo constituency khobja. Lopi project itu, lopi project itu
ফির মজানে 5 নং সং 5 নং ওয়ার্ড সং তিনি 5 নং 6 নং 7 নং পর্যন্ত সং তিনি জনসংযোগ বাগৈ आंखौ आनन्द फर्ति खालेगा सिनि बाय सपना जिनिमा बागै जों आबोनो बागै दिनै आनन्द फर्ति खालेगा जों आबो बागै दिनै बिजय मिছিল चलिव सिनो बरिशाला जतनो जों एकता भाबे जों जतनो एग्री जों जतनो केबो खुसा खबर हुयाबो जों जतनो मिलाय जों जतनो फिर खानजाखायै हुबा गारानि ककबाय जों खानजाबाय दिनै जोंगरम जोंताना तितिनरो ओको पान्ना खालेगा विजय उत्सव खालियो दिनै 11 तारिखआव आसुकाइनो जों आं आसुनो सावै मुथाकादो जतनो आं मेडियारनो जतनो हामबाय काइसा सोमों काका हामबाय अमा केना ननि बदलनि बिसिंते जत जागानो विजय उत्सव खाइ दङ हिंके केबनो खुति खायवे कतम कसं खायै विजय उत्सव खायै पाइरि ना बागै अमनो ताम क के जानाय न केमनो खुति खाया केमनो सुनो सखाया जतन वाले काजे खाया जतन सिनि तिब्रा बंश जों जतन देबरमा जों जतन राजानि बुसा जों मानिवै जों बनो राजाना आशीर्वाद खायो जों खुलुमो राजाना कंगटे खायो जों बनो मानिवै जों आसुकै चलि दङ बिनि कबाया जों दिनै विजय उत्सव दङ नने ओ आमतानि एमएलए ला फाइमान जागनाय कग्रग रजाक दङ कक रजा दङ 5 तान टाइम बा फाइनाय सिनि बाय सपना 5 तारिख 5 तान टाइम फाइनाय ओंखाय जोंबो फाइनाय सिनि एडिसिनि इएम फाइनाय काजगदिस फाइनाय ओंखाय एडिसिनि सिनरल बुट बसानाय एको रुराल फाइनाय काकानि सिनेमंखा आनि सुमुंखाय आन बुंखाय बसन्त आं लोकालनि सम्पादक चलिथ' हामबाय